बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो तमाम सरकारी मुलाजमीन से रिलेटेड है और जब कभी भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो सरकारी मुलाजमीन जो कि पेंशन रिफॉर्म्स, पेंशन इस्लाहात, रूल 17A, पेंशन के अंदर बढ़ोतरी, कितना इजाफा हो रहा है, उस हवाले से वीडियोस के अंदर दिलचस्पी लेते नज़र आते हैं। लेकिन मैं एडवांस बता दूं, ये वीडियो उन सरकारी मुलाजमीन के लिए है जो अपने अंदर खिदमत का जज्बा रखते हैं, जो लोगों की खिदमत का जज्बा रखते हैं, जो भूलों को रास्ता दिखाना चाहते हैं, जो कि अल्लाह के कुर्ब हासिल करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर हज के अंदर आई मुख्तलिफ जॉब्स के हवाले से, जिसमें जो कि सरकारी जो मुलाजमीन होते हैं 16वीं 17वीं 18वें स्केल के पहले स्केल से जितने भी ऑनवर्ड होते हैं, उन्हें जो है वो सऊदी अरब वो जाते हैं और वहाँ पर वो अपनी जो हज्जाज नाज़िम हज्जाज ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। इंतखाब बराए खुदामुल हज्जाज नाज़मीन, यानी आपने जो वहाँ पे हाजी जाते हैं जिनकी, उनके लिए मुख्तलिफ जो अमूर हैं, मुख्तलिफ आपने ड्यूटी सर अंजाम देनी होती हैं। हज 2026 के लिए जो है वो फार्म NTS ऑर्गेनाइजेशन पर आ चुका है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल के साथ बात करते हैं। इसमें जी स्केल 11 से 18 के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है, मुफ्त हज के साथ खाना है, आपकी टिकट है, आपका रहाइश है। हज 2026 के लिए जो खुदामुल हज्जाज हैं, नाज़म हैं, सुपरवाइज़र हैं, मुआवन अमला के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए सुनहरी मौका। अप्लाई करने का जो मुकम्मल तरीका इसमें बताया गया है, आखिरी तारीख जो होगी वो 30 नवंबर 2025 है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त मौका है। एक मुसलमान की हमेशा से यही चाहत रहती है वो किसी तरह भी सऊदी अरब में चला जाए और वहाँ पर जाकर वहाँ अल्लाह की बारगाह में दुआ करे और हज उम्रा। अच्छा जी, पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर खिदमात का जो शोबा है खुदामुल हज्जाज या नाज़म, साफ ज़ाहिर है जी, सुपरवाइज़र पोजीशंस जो हैं उसकी कुल नशिस्तें 100 हैं, जिसमें नए उम्मीदवार भी जाएंगे, रिपीटर्स भी जाएंगे। तब्दीली मुमकिन है। रिपीटर से मुराद ये है कि वो लोग जो पहले जा चुके हैं। इसके अंदर 17 से 18 स्केल वाले लोगों की यहाँ पे ड्यूटीज़ होती हैं। तो कोटे की अगर बात की जाए तो मेरिट जो है वो 7.5% मेरिट, इस्लामाबाद में से 1%, कुल सीटों का 1%, पंजाब की साफ ज़ाहिर है आबादी ज़्यादा है तो 49%। इसी तरह सिंध की शहरी जो आबादी के लिए 7.60%, सिंध की जो देही जो आबादी है वहाँ से 11.40%, यानी कि जो टोटल जो आपकी सीटें हैं उनका। तो ये साफ ज़ाहिर है जी मेरिट बेस पूरे पाकिस्तान से ये तमाम जो लोग लिए जा रहे हैं। इसी तरह आगे हम जो 1 से 16 स्केल के लिए देखते हैं जी। तो जो 1 से 16 स्केल के लिए 11 से 16 स्केल के लिए खुदामुल हज्जाज नाज़म फील्ड मुआवन अमला, कुल नशिस्तें इसकी 780 हैं। ठीक नशिस्तें हैं जी। तो इसमें नए उम्मीदवार भी होंगे, रिपीटर्स भी होंगे। 11 से 16 स्केल आपका होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा 1.50%, बलोचिस्तान का 6% कोटा है, साबका फाटा का 3% है, आज़ाद जम्मू और कश्मीर का 2% है, गिलगित बल्तिस्तान का 1% है। ये टोटल आपके सीटों का जो है, यानी कि अगर आज 780 सीट है तो पंजाब क्या 49% से मुराद ये है कि 780 का हाफ कर लें। 780 का हाफ होगा जी 390, यानी कि 390 जो सीटें हैं वो पंजाब के जो 11 से 16 स्केल के मुलाजमीन हैं, चाहे एजुकेशन से हैं, चाहे किसी भी महकमे से हैं, तो उनके लिए रखी गई हैं। तो ये अच्छी सीट हैं, अच्छी ज़बरदस्त हैं जी। इसके बाद अगर देखा जाए 11वें से 18वां स्केल के वफाकी, सूबाई, सिविल सर्वेंट बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर, यानी पूरे पाकिस्तान से नए उम्मीदवारों जो कि फ्रेश हैं की उम्र दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख को कम अज़ कम 25 साल और यानी 25 साल और 45 साल के दरमियान उम्र होनी चाहिए। साबका जो उम्मीदवार हैं उनकी 25 साल से 50 साल के दरमियान, जो कि रिपीटर्स हैं। ऐसे रिपीटर्स जो सऊदी अरब में बतौर पाकिस्तानी खुदाम हज्जाज नाज़मुल हज्जाज की ड्यूटियां 2 दफ़ा से ज़्यादा सरअंजाम दे चुके हैं, वो आर्जी तौर पर
درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ البتہ ان کی جو حتمی سلیکشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد میں زیر التوا انٹرا کورٹ اپیل کے فیصلے سے مشروط ہوگی۔ صاف ظاہر ہے جی اب نئے جو لوگ ہیں انہیں زیادہ موقع ملنا چاہیے۔ تو 11ویں سے 18واں اسکیل اور عمر اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ بتا گئی ہیں۔ نیکسٹ جی، عمومی جو شرائط بتائی گئی ہیں، امیدواروں کا جائزہ، این ٹی ایس کے تحریری امتحان جسمانی صلاحیت کی جانچ کے ٹیسٹ کے ذریعے لیا جائے گا۔ جسمانی صلاحیت کا ٹیسٹ تحریری امتحان کے بعد لیا جائے گا، پہلے تحریری امتحان پھر جسمانی صلاحیت کا ٹیسٹ۔ یہ صوبائی علاقائی کوٹے کے مطابق میرٹ کی بنیاد پر ہوگا۔ جسمانی صلاحیت کے لیے آپ کو 5 کلومیٹر دوڑ تیز قدمی شامل ہوگی جو مقررہ وقت کے اندر مکمل کرنی ہوگی۔ صاف ظاہر ہے جی اب یہ آپ کو کام، کیونکہ حج کے اندر مشقت والا کام ہے، آپ نے سروس دینی ہے، آپ نے خدمات دینی ہے، تو وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے پوری دنیا سے آئے لوگوں کا، تو جسمانی فٹنس لازمی ہونی چاہیے۔ دوسری، تحریری امتحان این ٹی ایس کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ نصاب مواد کی بنیاد پر لیا جائے گا۔ این ٹی ایس کی ویب سائٹ ہے جی آپ کے سامنے www.nts.organization.pakistan۔ تو پاس کرنے کے لیے کم سے کم 40 نمبر ضروری ہیں۔ اسی طرح جی تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ امیدواروں کی جانب سے این ٹی ایس درخواست آن لائن فارم میں فراہم کردہ معلومات کو حتمی تصور کیا جائے گا۔ آپ اپلائی کرتے وقت خیال کریں، صحیح انٹریز کریں، بعد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ امیدوار کے اصل جو پے اسکیل کو اہلیت، کیٹیگری اور دیگر فوائد کے تعین کے لیے حتمی تصور کیا جائے گا، لہٰذا امیدوار کو چاہیے وہ اپنے پے اسکیل کے مطابق متعلقہ کیٹیگری میں درخواست دیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے جی، امیدوار متعلقہ محکمانہ این او سی اپنے محکموں سے مقررہ وقت پر حاصل کریں۔ یہ جو وزارت خزانہ اور این ٹی ایس کی ویب سائٹ پر دیے گئے مقررہ وقت پر جمع کرانا ہوگا۔ ایسا نہ کرنے پر امیدوار نااہل قرار پائے گا۔ ہر کیٹیگری میں زیادہ سے زیادہ 70% ریپیٹرز اور 30% نئے امیدوار منتخب کیے جائیں گے۔ ڈیوٹی کی خاص نوعیت کے پیش نظر سپروائزری پینشن میں 10% نشستیں فیلڈ۔ اچھا جی، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آپ انہیں اچھے طریقے سے پڑھ لیں، انہیں اچھے طریقے سے دیکھ لیں، اپلائی کرتے وقت ان چیزوں کا خیال کریں، اور یاد رہے اس کے اچھے آپ کو پیکج دیا جائے گا۔ یہاں سے لوگ 10-12 لاکھ روپے لگا کے جاتے ہیں، لیکن آپ خوش قسمت ہوں گے اگر سلیکٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو وہاں جانے کے پیسے دیے جائیں گے، آپ وہاں پہ خدمت کریں گے، اور جب خدمت آپ حاجیوں کی کر رہے ہیں تو پھر یہ عام بات نہیں ہے، یہ بڑی ہی سپلینڈڈ، بڑی زبردست، یعنی کہ اس سے بڑھ کر کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔ تو ضرور اپلائی کریں، ضرور